adunay usa ka istorya. May usa ka tigulang nga lalaki nga ginganlan og Tatay Lando. Kini si Tatay Lando, ang iyahang panginabuhi mao gayud ang pagsaka diya sa lasang aron sa pagpangahoy, pagpangraha. Pamilyar mo ng raha? Ha? Kanang mamutol og kahoy sugnod kay para makakwarta. So mao na ang trabaho. Pero matag daghan na mga higayon nga siya musaka sa bukid sa lasang nga kuyog ang iyahang apo nga si John. So matag lakaw nila anang sayo sa buntag, muagi sila sa dalan nga batuon, tunokon o diin napay mga porsyon na lapok ang mao nga dalan nga ilang agianan. So kini si John mataglakaw sa iyang Tatay Lando nga mag-una kaniya, muhawid kini siya sa iyang kamot. But this time gisulayan ni John nga mulakaw siya nga dili muhawid sa kamot sa iyang lolo o sa iyang Tatay Lando nga nagsungkod kay tigulang na lagi. Sa diha nga milakaw ang iyang tatay una kaniya nga nagdala og sungkod misunod kini sila si John. Pero wala siya makatarong sa paglakaw, hinuon na tumba og nahulog siya dito sa kilid nga bahin tungod kay naigo siya sa mga bato o sa mga tunok nga iyang giagian. So gitawag siya ni Tatay Lando gingnan sa John. Sa man kang wa man kamuhawid nako. Ingon niya sunod sa akong mga lakang para ingon niya hawid ka nako ug sunod sa akong mga lakang aron dili ka matunok ug dili ka maigo sa mga bato. So tuod man mihawid si John sa kamot siyang Tatay Lando ug didton mitunob ang mga tiil ni John sa mga tinikangan ni mga gilakangan o gitamakan sa iyang Tatay Lando. Kung asa mitunob iyang tatay, dito pa siya ni sunod. O tuod man, nakaabot sila sa lasang o nagapangahoy nga successful ang pagbaktas ni John, kuyog ang iyang Tatay Lando. Sa pag-uli niya sa balay nila, sa ilang balay, nanguta, ningon si Tatay Lando sa iyaha. Ingon niya, John, apo, kinahanglan nga pumulakaw gani ko, musunod juga sa akong mga lakang. Aron dili ka matunok o dili maigo sa mga bato o mahulog diha sa pangpang o sa kanal. Ingon niya, ingon ani pod ang kinabuhi. Ingon niini ang kinabuhi. O ang pagkinabuhi diha sa Ginoo. Dili man buot pasabot nga walay tunok o walay bato diha sa pag-alagad sa Ginoo. Pero sigurado nga makalatas ka tungod kay ang Ginoo mao man ang imong kauban. Now nga itong mensahe ning taknaa sa kabuntagon, mag-iskut kita ning ining ginatawag, walk with our God. Lakaw uban sa atong Ginoo. Now, sa atong gibasa ganina, si Enoch, ingon pa, Enoch walk with our God until our Lord took him. Sa Bisaya pa, si Enoch nga sa panahon nga si Enoch buhi pa siya, naglakaw siya diha sa Ginoo hangtod sa mga adlaw nga siya gikuha. Kana bitaw madungog nato nga rapture bitaw. Sa umaabot na panahon nagiskutan diha sa libro sa Tesalonica, nahitabo ni siya kay Enoch nga siya gisakgaw sa Ginoo. Enoch was a prophet who did not have physical death because he was raptured. Kung ato ang tun-an ang libro sa Revelation, kaya ba mo sa libro sa Revelation, may duha ka tawo diha ang mubalik diri sa kalibutan aron makig-away sa mga antichrist. Og nianang panahuna sila makasinati og kamatayon. According sa study sa mga theologians, kining duha ka tawo nga gisgutan nga mubalik sa panahon sa Revelation, panahon sa Great Tribulation, aron makigbatok og unya mamatay. Kining mga tawhana mao si Enoch o
si Elijah. Kay kining duha ka tawo sila man ang wala makasinati og kamatayon. Og niya ang panahona sila mamatay. Now, gikuha kini sila sa Ginoo o si Enoch sa Ginoo tungod kay siya naglakaw man uban sa Ginoo. Sa lakto na pagkaistorya, naglakaw si Enoch nga may kahadlok sa Ginoo. When he received and accept our Lord Jesus Christ, when you receive and accept our Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior, diya sa imong kinabuhi, you will experience the following. Our Lord God forgive our sins. Kini si Enoch, naglakaw siya diya sa Ginoo. So sa lakto na pagkaistorya, si Enoch may pagtuo diya sa Ginoo. Ug misalig siya sa Ginoo diha sa kinabuhi, hinungdan nga nagkinabuhi siyang matarong ug may kahadlok diha sa Ginoo. Maong hinungdan pag edad niya og 300 ka mga katuigan, siya gisakmit sa Ginoo tungod kay siya usaman ka matarong nga tao. The same pod nganhi kanato, the moment nga imuhang tuuhan ug saligan dawaton si Ginoong Kristo, ingon nga imong personal nga Ginoo manluluwas sa imong kinabuhi, masinati nimo kini. Una, ang imuhang sala pasayloon sa Ginoo. Dili na kini hinumduman pa sa Ginoo according pa sa Bible nga ang atong mga sala papason kini sa Ginoo ug dili na kini hinumduman pa gyud sa Ginoo. Mao na ang pasabot nga iyahang pasayloon ang imong sala. Dili pareha sa tao na mupasaylo man og sala, pero nahinumdum gyapon sa salaod nga nahimo. Dili gyapon mahikalimtan ang iyang gihimo nga dili maayo ngadto kaniya, pero diha sa Ginoo gawas nga iya kang pasayloon, iyahang kalimtan ang imuhang mga sala nga nahimo. Ikaduha, He has given us eternal life. Dili lang ta pasayloon sa atong mga sala, taghaan pagyud ta og kinabuhing walay katapusan. Munay gingon sa John 3:16, kay gikugma sa Dios ang kalibutan ug tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kanya dili mamatay kundi makabaton og kinabuhing walay katapusan. Salamat gid sa Ginoo kay kung mamatay ta physically nga aduna kay pagsalig sa Ginoo, makasinati ka og kinabuhing walay katapusan. Kining kinabuhi nga walay katapusan, labaw pa sa kinabuhi nimo karon. Kay kining atong kinabuhi karon musugot ka sa dili imo kining pagabiyaan. What is 20 years? What is 30 years? What is 50 years, 60 years, 70 years? Or kung muabot ka og 100? Si Ponce Enrile, ang former senator sa Pilipinas. Pila edad namatay? 103. Bisa pagpakaabot ka og 103 years diri sa kalibutan, mamatay gyapon ka. Tanawa si Metusela. Metusela, no? Tanawa si Metusela, pila edad niya namatay? 969 ka mga katuigan. Una siya namatay, pero namatay gyapon siya. Pero ang gisgutan ni Jesus Christ, ang gisgutan sa Juan 3:16, kini nga kinabuhi nga walay katapusan. Di na ka mag-ihap dito og 1,000 katuig. Pareha kay Metusela, siguro sa Metusela nagunaw na siya nga gamay na lang yung kulang, 1,000 na lang yun. 969 pila kulang 39. 39 lagi. 39? 31. Bright man day mugmat di ay. 31 na lang katuig unta. 1,000 na. Pero wa pagid sa kaabot, ana. Pero diri sa eternal life nga gisgutan sa libro sa Juan, walay ending. Walay katapusan. Masinati nimo ang kinabuhing walay katapusan. But sad to say, sa pikas nga bahin, ang kabaliktaran ni ani, kung wala kay Kristo sa imong kinabuhi, karon nabuhi pa ka, o kunya mamatay ka, masinati nimo usab ang eternal na kamatayon. Kamatayon na walay katapusan. Unsa nga klase nga kamatayon?
ang paglunang nimo dito sa kalayo nga walay pagkapalong, walay ending. Kung walay ending dito sa langit, wala po'y ending dito sa impyerno. Dili na magsilbi dito ang mga katuigan. Di na ta mag-ihap dito og bulan, og adlaw, oras, og mga katuigan. Kay wala na dito Wala na'y katapusan. Forever. Kung mingon tag, walay katapusan forever. Another thing, ingon pa diya, kung naa si Kristo sa itong kinabuhi, kung mituta kang Jesucristo, we are blessed. Makasinati kita og panalangin. Panalangin na spirituhanon usab. You are blessed because makasinati ka og eternal life. You are blessed because out of billions of people nga nagpakabuhi ning kalibutan na isa ka nga nakailah kang Ginoong Jesucristo diha sa imong kinabuhi. Dili ba blessed ka? Kung nagpuyo ka dito sa China, kung nagpuyo ka dito sa Middle East, kung ikaw usa ka Chinese, usa ka Muslim, basig dili ka lakip aning maluwas ug wala ka karon nangalagad sa Ginoo. Kay lahi man ang gitudlo dito Kung sa China ka, naa si Buddha. Kung adto ka sa mga Muslim country, naa si Allah dito Ay tundo kung di punta maka-judge sa ilaha. Pero kung maingon ka nga makaila ka sa Ginoo samtang naa ka ng China, ang gawas lag katong missionary nga naabot diha og isa ka nga mawalihan, masangyawan. Pero ano lang kay na siya? Kanang dili na siya inanak ka visible. Dili na anak kadali. Pero iksuon, tungod kinaa ka sa Pilipinas, and usa ka karon nga naa diri sa simbahan to worship the Lord, you are blessed. Because makasinati kag eternal life. O, gawas niya nga panalangin. Panalangin sa kinabuhi. Kinabuhi nato, samtang nagpakabuhi pata ni ining kalibutana. Diba? Kini nga blessing, human sa imong kamatayon, o kinipod nga blessing before sa imong kamatayon, imuhang masinati. Kay naa kay Kristo sa imong kinabuhi. Another thing, He is with us in our journey. Samtang nagapakabuhi ta ni kalibutana, pitus man, hayahay man imong kinabuhi, may balatian man o walay balatian, God is with you. Tungod kay ang Ginoo mag-uban ka nato sa mataglawig nato ning kinabuhi samtang nagapaabot kita sa pagbalik sa Ginoo, nagpaabot sa rapture o nagpaabot sa kamatayon. God is with us. God is with you diha sa imuhang journey, diha sa imong paglawig o pakabuhi ning kalibutana nga bisan unsa pa imong buhaton, God is with you. Another thing, God changed our lives for the better. Unsa ba ka kaniadto? Kinsa man ta kaniadto? Sa wala pa ka diha sa kamot sa Ginoo, unsa kang klase nga tao? Kinsa ka diha sa community? Kinsa ka diha sa imong pamilya? Ikaw ba tong black sheep diha sa imong pamilya? Black sheep diha sa community? Kinsa ka kadtong panahon nga wala pa ka diha sa kamot sa Ginoo, but look at your life today. Look at you. Tan-awa kung kinsa ka karon. Di ba gibag-o ka sa Ginoo? Ambot lang kung gibag-o lagi pud ka o kung nabag-o. Pero kung dunay kausaban sa imong kinabuhi karong mga panahon na kana maoy isa ka ebidensya nga naa ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kay wala lang siya nagkuyog kanimo sa imong journey, wala lang kanya gibless, wala lang kanya gitagag kinabuhi nga walay katapusan, wala lang niya gipasaylo ang imong mga sala, apan giusab pagyud ang imong kinabuhi gikan sa imong pagkabuluyagon ngadto sa tarong. Gikan sa imuhang balasubas ngadto sa pagkabuutan. Now there are two questions na tubagon nimo diha sa imong kaugalingon igsuon. Asa ba ka naglakaw? Where did you walk? Ug asa ka man paingon? Kung naglakaw ka diha sa Ginoo, sigurado padulong ka sa gisgutan nato, eternal life, forgiveness sa imong sala, pagkabulahan, pag-usab sa imong kinabuhi into a better you. Diha jud ka padulong o padulong ka sa eternal life. Pero kung naglakaw ka diha sa sala, you will end up diha sa, siyempre, impyerno. Kung naglakaw ka diha sa
balasubas, you will end up diha sa guba nga kinabuhi. Kung naglakaw ka diha sa pagkabisyoso, matapos ang imong kinabuhi diri sa kalibutan, gumikan rapod sa imong bisyo. In Exodus chapter 18 verse 20, and you shall teach them ordinances and laws, and shall show them the way wherein they must do. Mao nang kinahanglan matudluan kita sama sa gingon ni Moses, o sa Ginoo ngadto kay Moses, you will teach them ordinances and laws. Tudluan sila sa mga ordinansa ug sa mga balaod aron makita nila kung asa sila mupaingon ug unsa gyud ang ilang dapat buhaton. There are 5 blessings if you walk with our God. Gusto niyo may baluan? Kining 5 ka mga panalangin kung kita maglakaw diha sa Ginoo. Una, when we walk with our God, we will never be afraid. Kana bitaw si Salmista David, ganiingon siya diha sa Psalms 23:1 or the whole chapter of Psalms 23 nga nag-ingon siya, bisan maglakaw ko walok sa landong sa akong kamatayon, dili ko mahadlok. Ingon pa ganyan, gipakaon ko atubangan sa akong kaaway. Mo ni pasabot nga dili ka malisang. Bisan pag magunob ang tibuok kalibutan, bisan pag mahitabo ang the big one dili sa Davao, dili ka malisang tungod kay naa ang Ginoo sa imong kinabuhi. Remember atong nahitabo nga bagyong Pablo? Nga migo sa Davao Oriental o sa nang mga community or mga ginatawag na mga provincial city government, kung tawag ka na siguro. Sa dihang amigo, kanila ang bagyo dihang dapita sa Davao Oriental. Kung wala ko masayo, 4,000 na nangamatay that time. O daghan na mga gambalay ang nangaguba, o daghan na mga lubi ang nangatumba, o mga saging nga nangatumba nitong panahona. Tungod sa kakusog sa bagyo nga wala nila damhang nga moigo day sa ilaha, tungod kay ang unang broadcast sa pag-asa dito kini moigo sa Hinatuan, Surigao. Pero pag abot sa bagyo anang kadlawon, tuwa sa Davao Oriental migo. Pero ang good news, ug ang usa ka kanang nga makapahingangha kanimo ug makapahibulong kanimo, may usa ka lugar o usa ka diin community diha sa Davao Oriental nga kana nga community may pipila ka mga balay ug may simbahan dira nga kahoy ug amakan, dili man ani nga sulit nga semento ug may mga saging nga palibot. Pag pagkabuntag sa palibot nga malantaw nila tumbang mga lubi, mga saging. Pero ang simbahan wala maunsa. Ang mga manimbahay nga naa pod nagturok diha sa palibot sa balay, wa man maunsa ang ilang balay. Mao ni ang but pasabot na dili ka mahadlok kung naglakaw ka diha sa Ginoo. Mo na bisag moabot pa ang the big one. Kung naglakaw ka diha sa Ginoo, dili ka mahadlok. Whether mamatay ka o mabuhi, dili ka mahadlok. Kay kung mabuhi ka, mo na nagpamatuod na ang Ginoo nagpanalipod kanimo. Kung mamatay ka, usa ka kamatuoran nga save ka. Nga dili ka dapat mahadlok. Ana kumingon ta nga, hala, basig babanggaan ka diya, di na madala na og simba ko. Dapat nimong ikalipay kung naay Kristo mo kinabuhi. Kay si Paul mismo nag-ingon, kay alang kanako ang pagkinabuhi, diha kang Kristo kang pagkamatay, mao nga akong kadaugan. Man kung mamatay ka nga naka sa kamot sa Ginoo, kadaugan na sa igsuon. Ikaduha, when we, or na verse diya, Psalms 23:4, though I walk, mao na akong gingon, through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. 5 ka anak, bisan maglakaw ako walog sa landong sa kamatayon, dili ako mahadlok. Doon kaya ikaw mag-uban ka na ako. Ikaduha, when we walk with the Lord, you have the desire to attend church gathering, prayer gathering, Sunday services. Mana it is impossible for a Christian nga di siya kaalagad sa Ginoo
Kanya maingon siya nga, Christian man ko, Kristohanon man ko, but it is impossible gyud kanimo. Gawas lang kung naa kay mga ginabatyag diya sa imuhang kalawasan. Pero kung panahon sa Domingo, panahon sa prayer meeting, tuwa ka sa kahilayan, tuwa ka sa kalibutan, adili siguro Kristohanon ka. Oy, kay ingon diriya, if you are really a Christian, kung Kristohanon jud ka, kung naagid si Kristo sa imong kinabuhi, naakay tinguha. You have the desire. Kung mingon tag desire, ikaw ni siya. Naninguha ka, na maka-appeal ka, maka-join ka sa kining ginatawag church gathering, like sa prayer meeting and worship service, like sa kining ginatawag nato na mga Sunday services nato, o guban pa na mga buluhaton, kay mauni imuhang i-desire because naa si Kristo sa imuhang kinabuhi. Nga kumingon ka nga naa si Kristo sa akong kinabuhi, pero wala ka ga-appeal, hinumdumi. Si Jesus mismo nag-ingon, ngadto sa magang panon sa mga tao, ingon niya, dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo, Ginoo. Makasulod sa gingharian sa akong amahan, kun dili kadto lang nagtuman sa kaubuton sa akong amahan ngadto sa langit. So it is the will of God na ikaw mo-appeal og mga gathering sa simbahan. It is not the will of God na dili ka mo-appeal. Mauna nga, basig mahingang hakaon niya nga, ala, init man diri ang dapita. Basig nalimot ka na wala dahi si Kristo sa imong kinabuhi. Ang Psalms 55:14, we took sweet counsel together and walked into the house of God in company. Kinsa may gipasabot niini? Kita, mga katawhan sa Ginoo, the church. Ingon pa na, we took sweet counsel uban sa mga kaubanan diha sa balay sa Ginoo. Ikatulo, you are always enlightened. Kung naa si Kristo sa imong kinabuhi, kung ikaw maglakaw diha sa Ginoo, masinati nimo kini nga blessing. You are always enlightened. Pasabot ba? Sa Bisaya pa, kanunay kang malamdagan. Kay base ng imong hunahuna, di na maayo. Base ng imong hunahuna kay kanang wala na ang Ginoo, dira. Base naghunahuna na ka, unsao man ako pagbayad sa akong utang. Unsao man ako paglikay aning mga tawhana. Nga di unta mi makita diri sa dalan kay wa ko ikabayad. Unsao man ako pagkutlo sa akong kinabuhi. Unsao man ako nga mamingaw akong kinabuhi nga kanang makapahulay ko. Manapuno na sa mga evil thoughts ang imong hunahuna. That is why kinahanglan nimong muadto sa simbahan aron malamdagan ka sa pulong sa Ginoo. Kay basin anang Saturday nagunahuna ka nga, muadto ko sa barkada na ako, maghubog ko dito, kay para malimot ko sa kong problema. Pero gipili nimong muani sa simbahan og nalamdagan ka sa pulong sa Ginoo, di ba? O na isa sa mga panalangin na imong madawat kung naa si Kristo sa imong kinabuhi, kung ikaw maglakaw diha sa Ginoo. Ang Psalms 56:13 nag-ingon, for thou hast delivered my soul from death, will not thou deliver my feet from falling, that I may walk before God in the light of the living. Bisan pag ingon pa niya, kay iya akong luwason gikan sa pagkapukan sa akong kalag diha sa kamatayon, og iya akong luwason, iyang luwason ang akong mga tiil diha sa pagkatumba. See? Enlightened. Malamdagan ka nga dili di nimo dapat buhaton. Ikaupat, you will walk in the right path. If you walk with your God, you can walk right and exactly in the path of God. Kay kung wala ka galakaw diha sa Ginoo, ug dili ka mulakaw diha sa Ginoo, masaag ka. Manang bisag asa na lang ka paingon. Ang imong kinabuhi wala nay kanapitong wala nay kapaingnan, wala nay purpose, wala nay lami mong kinabuhi. Tungod kay wala ka man galakaw diha sa Ginoo. Pero kung maglakaw ta diha sa Ginoo, you will walk in the right path.
Kana bitong footprint in the sands. Kasi pasabot ana. Footprints in the sands. Mahibaluan nimo asa ka paingon kay naay mga tunog na imo makita. Para dili ka mahulog dito sa bungaw, di ka mahulog dito sa kumunoy, di ka mahiadto dito sa kulungan sa mga buaya o sa teritoryo sa mga banakon. Oh. Pre, kung magsubay ka sa lakang nga imong nakita, kung kana nga mga lakang iya sa Ginoo, sigurado mahiabot ka sa lugar sa kadaugan. Pero kung wala kay makita nga tunog, kay wala ka man galakaw diya sa Ginoo, pataka ra kag lakaw. Og wani mo damha nga ang tumoy sa imong gisubay nga dalan. Balay sa buaya o balay sa kining banakon o balay sa python. Di po tinimong pataya. O kumunoy ito dito Mao na ang isa sa mga blessing nga atong maangkon kung maglakaw kita diha sa Ginoo. Sakto ang atong lakaw. Dili kimpang, dili baliko, dili kiang. Sakto, plastado diha sa Ginoo. Ikalima, you will always experience blessing from God. Unsa daw? Kung na si Kristo kung ikaw naglakaw diha sa Ginoo, diha sa imong kinabuhi, you will always experience the blessing of God. Kasi natin di mo kini nga mapanalangin. Kung magisgutag panalangin, di lang panalangin nga muulan o kwarta diyan nimo. Di lang panalangin na makapalit ka og lechon. Sabagay, karong Domingo makakaon man tag lechon. Di lang na mao ang blessing nga gipasabot sa Bible, but ang blessing nga gisgutan tanang panalangin sa kinabuhi. Kwarta, pagkaon, mga gamit, masulob, maayong panglawas, kusog, kadasig sa pag-alagad sa Ginoo, kaluwasan gikan sa mga delikado nga kahimtang, kaluwasan padulot pay panahon sa kagabihion, kaluwasan panahon sa biyahe nimo, kaluwasan sa tanan nimong mga lakaw sa imong kinabuhi. Dili ba panalangin? Mao na ang imong masinati if you walk with God. Ingon ang Psalms 119 verse 1, blessed are the undefiled in the way who walk in law of the Lord. Kana bitong undefiled, kanang dili mahugawan, dili mabulingan ang imong pag-alagad diha sa Ginoo kay galakaw ka diha sa Ginoo. Kana bitong lakaw nga sakto. Daghan man gud Kristohanon bakang. Bakang ba? Di klaro mo lakaw diha sa Ginoo. Dili bakang physically, bakang sa pag-alagad. Way klaro. Way klaro nga mga alagad sa Ginoo. Kana pasabot nga medyo nabulingan, nahugawan ang imong mga lakaw. Pero ingon si Salmista David, you are blessed if you walk undefiled. Diha sa paglakaw sa balaod sa Ginoo. Nabefurta mo hunong, how do we walk with our God? Unsaon man natos paglakaw diha sa Ginoo? Unsaon? First, walk with faith. Anong kinahanglan man maglakaw ka nga adunay pagtuo sa kinabuhi nato karon na walay kasiguraduhan? Kinahanglan nimo nga tinud-anay ang imong faith sa Ginoo. Kaya ang Ginoo ra gyud makasiguro. Kung kulang kag pagsalig sa Ginoo, di gid ka kalakaw diha sa Ginoo. Ano man? Kung wala kay bugas, kay wala man kay faith sa Ginoo, di ka mo simba, kay wala man kay bugas. Inana ka simple. Kung naa kay balatian, kaya pa man unta nimo madto sa simbahan, dili ka mo simba kay naa kay gibati. Bisag ang imong gibati kay kanang medyo kanabitang mura man kog kanang magunahuna ka ba? Mura man kog kalinturahon. Mura pa lang. Pero naka-decide na kang di mo simba. Kay mura kog kalinturahon. Di isa ko mo simba ron. Pagkahuyang sa imong faith, pagkahuyang sa imong pagtuo sa Ginoo. So kinahanglan palig-unon nimo ang pagtuo nimo. Kaingon ang 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith and not by sight.
Anong by faith man? Ingon ni Psalmist, ingon ni Paul, ingon niya, for we walk by faith, not by sight. Ano man kung naglakaw ka, dili pinaagi sa pagtuo, ang imong makita, ang imong katapad. Ayun ka, sa maning katapad ako, yabag man. Sa maning katapad ako nga, sa maning igsuon ako nga, bisyoso man. Because you walk by your sight. Unsa maning kinabuhi ang wala mo ko'y kwarta. Sikog simba, sig alagad sa Ginoo, pero wa jud ko'y kwarta. Halos wala ko'y maluto because you walk by sight. Mao ni imong nakita. But if you walk with faith, di mo ni makita, di mo ni mapansin tanan. Sigag pamansin aning mga kauban nimo because you walk by sight. Nya kung kita tanan galakaw diha sa pananaw lang, pananaw. We walk by sight. Di puro apan atong makita. Mao na nga para makalakaw ka diha sa Ginoo, you should walk with faith. Lakaw uban sa pagtuo o lakaw diha sa pagtuo. Ikaduha, second to the last, walk in love. Kung wala tay gugma, wala ka karon diri Kung na kay gikasilagan o di ganahan nga tao karon diri wala ka karon diri Wa siguro nag-walk out ka kay naaman dito si ano. Naatong akong kontra Muli na lang kog balay. Kung wala kay love sa Ginoo, wala ka karon diri Kung wala kay love sa New Hope Christian Church, wala ka karon diri Kaya ang imong hunahunahon, I'm not part of that church. Ew. Dili ko kabahin na ng simbahan kay sama na gamay ra sila diha Mga sabaan pag yun, panahon simba, di ta ka paminog tarong. Napay mga bata diha pati saba. Asa na itong nagbantudlo sa mga bata tuod? Sa di ko diha. Ano man? Ay wala kay love. Kung ang imuhang hunahuna kay kung ang imong paglakaw kay walay gugma, di ka kalahutay. Dili ko diya kay si pastor, yabag man muwali. Yabag muwali. Murag may ayo lang pastor diya muwali. Di na akong simba dito ko sa bikas. Murag maayo to muwali dito So you should walk in love. Para mahigugma ka sa kwan, ay okay raman day. Love na ko ni nga ministry, love na ko ni nga buluhaton. Bahalag unsa pa mga apan dara, normal na siya. Bisan kay tungod kay ngano man, bisan asa ta matong simbahan walay perfect na simbahan. Kung gusto kag perpekto nga simbahan, hala kamatay. Para dito sa langit, perfect yun dito. Pero dito sa simbahan, bisan pag may kamadto ka dito sa gusto pa ning mga dagkong simbahan dos Davao. Punta na to sa Chaybap. Di ka po na perfect ang Chaybap. Although daga na sila, pero di na sila perfect dira. Nagmadto ka dito, di ka makumusta. Mangluod ka. Si Pastor Tandri, di naman mo duol sa tuwa. Dito naman sa mga Chinese na mga businessman. So, masakitan ka pong ka. So, wala. Mayingon ka, abot ka dito. Sa mga ilang ko, restriktuha po, diri, Naaga po kayo masulti. Although nindot, og mga tingog, itong mga singer la dito, kay sulim, yun kayo. Nya kung wala ka naanad sa sulim, sa man ni diri, katulog ko, mapunta diri, dukaon, mapunta diri, Di ba? Naaga po tayo masulti. That's why, kinahanglan nimo ang gugma. And katapusan, ingon pa ang verse 5:7 sa Ephesians, be not therefore partakers with them. So para mapakita nimo imong love, ayo na lang, apil-apil. Kung nakita nimo nga medyo gapil-apil pa sa kalibutan, ayo na lang, apil. Ayaw apil sa ilahang kalihukan. Para mapakita nimo imong love. Kaya kung mo-join ka sa ila, there's no love. Kaya nga naman, instead i-correct nimo sila, undang mo, hanapin para mga langit ta. Pero kung mukuyog ka, impyerno gid tanan, apil pa ka. Imbes ikaw mudan ikaw nanuhi ni join sa ila. So mo na nga pilde. Katapusan, walk in light. So kanunay nang maglakaw diha sa kahayag. Gusto ka makalakaw diha sa Ginoo, ayaw lakaw diha sa kangit-ngit. Kay kung literally bitaw, asay pilion nimo, kalsada nga walay suga o kalsada nga nay puste niya nay suga.
Ganahan jud ka maglakaw-lakaw anang kalsada nga na mga sudyom. Pero ngit-ngit kayo, unsay bation nimo maglakaw ka sa ngit-ngit? Wa jud kay makita, matay bisag tawo masugatan nimo, murag mabanggaan na nimo, maganaana na lang ka. Kamo di ka basig na kay mumu diri. Basig na utang tao diri. Basig na ibitin diri matamakan ako. So daghang mga negatibo ang imong mauna-unaan. Kung maglakaw ka diha sa kangit-ngit, the same pud na sa tong pag-alagad sa Ginoo. Kay naa ka naman sa kahayag, ayo nagbalik sa kangit-ngit. Di ba? Kamo nga nagpataod og kuryente sa inyong balay, naa na mo isuga. Pustahan, di man, di ko sugarol di ay. Sure ko. Di mo musugot nga, paputlan mo suga. Ano man? Hindi mo musugot, paputlan suga. Kay naanad mo, nga hayag ang inyong balay. Makita ang mga buling sa naong. Mo na kung putlan kag suga, kung putlanan na gani kag suga, magsalimuang na ka, mangita o pangbayad o suga. Ano man? Kay putlananan ka. Mo na diha sa pagpangalagad sa Ginoo igsoon, kay naa namang ta sa kahayag. Ayaw na tinguha pa ang kangitngit. Ayaw na to panganduya tong kinabuhi nimo kaniadto na naa sa kangitngit. Lakaw diha sa kahayag. Kay ingon ang pulong sa Ginoo nga kung hilaw-hilaw ka, isuka ka. Imbis na gahin ang imong pagkaon na kaunon nimo, gainom gyapon kag gatas. So mo ni pasabot nga naa naman ka sa kahayag, stay in light. Pabilin diha sa kahayag. Giyangin ako ang tanan sa pagtindog. According pa sa pulo sa Ginoo sa 5:8 sa Ephesians, for we were sometimes darkness. Kano sa man ni? Katong panahon nga wala pa ka diha sa Ginoo. But now are the light in the Lord. Walk as children of light. Kay naa naman ta sa kahayag. Giluwas naman ta sa Ginoo, so maglakaw na ta diha sa kahayag. Now, ingon sa atong conclusion, if you walk with God, walk by faith. Your life is pleasing to Him. You should desire. Tinguha ay igsuon na makapahimuot ang imong kinabuhi diha sa Ginoo. Even if you go through horrible trials. Bisag unsa pa man ang pagsulay imong nasinati igsuon, lakaw nga makapahimot sa Ginoo. You can trust that He is with you. Masaligan nimo igsuon na makasalig ka nga mag-uban ang Ginoo kanimo. So walking with God is so much better than walking without Him. Si John na dagma og natunok siya og daigo sa mga bato kay nibulag man siya sa iyang tatay Lando. Igsoon, kung mubulag ka sa Ginoo, sigurado, matumba ka. Sigurado, maluya ka. Sigurado, mapandol ka sa mga bato sa kinabuhi o matunok ka sa mga unos sa kinabuhi. Let us pray. Amahan namo nga langit nun, dalaygon kagayo, dinitaknaa sa kaudohon. Salamat gayud sa imong mensahe nga ni kanamo nga nag-remind may tungod sa paglakaw diha kanimo Ginoo. Lord, salamat gayud for reminding us. Aron nga dili gid mi masaag sa kinabuhi, hinuon masinati namo ang daghang panalangin, mga benepisyo nga among masinati kung kami pabilin na magalakaw diha kanimo Ginoo. Lord, panalangini ang among pagpamauli karon, amping among mga kinabuhi diha sa dalan, hantud na maabot mi sa mong tagsa-tagsa ka mga panimalay ug makauban namo among mga minahal sa kinabuhi Ginoo. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan. Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, hinaot ang gugma sa atong Ginoo Kristo, ang pakikambit ug ang kalinaw, makikuban kanato hangtod sa walay katapusan. Amen. 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 Maayong udto sa tanan.